Amén, querida iglesia. Amen, chère Église. ¿Alguien está listo para escuchar la palabra de Dios? Quelqu'un est disponible pour écouter la parole de Dieu? Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Muy bien lo que dijo el hermano Philip. C'était bon ce que le frère a dit. Si tú no tienes motivo para adorar a Dios, nosotros tenemos motivo. Si tu n'as pas les raisons pour l'adorer Dieu, nous avons les raisons. Decía el hermano, porque yo sé de dónde Dios me ha rescatado. Parce que moi, je sais là où Dieu m'a pris. Y eso dice Dios en Deuteronomio 8. No olvides el camino por donde yo te he traído todos estos 40 años. C'est ce que Dieu a dit à Deutéronome. Ne t'oublie pas le chemin laquelle je t'ai amené pendant tous les 40 ans. Por eso, ¿quién agradece el camino que tiene con Dios? Tu dois te souvenir des chemins que tu as avec Dieu. Nicto. ¿Quién agradece el camino que ha tenido con Dios todos estos años? Qui remercie les chemins laquelle Dieu a tracé avec Dieu pendant toute cette année. Вообще. Вы молодцы. Меня вдохновляет. C'est bon, vous m'avez motivé. Сегодня у нас тема путь. El camino. Aujourd'hui, notre thème, c'est les chemins. Put, el camino. Les chemins. Bueno, vamos a comenzar. On va commencer. Vamos a leer, por favor, el libro de Juan, capítulo 14, On va lire l'évangile de Jean, chapitre 14, versículo del 1 hasta el 6. verset 1 jusqu'à 6. Книга Евангелия от Иоанна, 14 глава, 1 по 6 стих. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Que votre cœur ne se trompe pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous serez. Vous savez où je vais et vous savez les chemins. Thomas lui répond. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment savons-nous les chemins? Et Jésus lui dit: C'est moi qui je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père sans passer par moi. Amén. Nos dice aquí el Señor Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ici, le Seigneur nous dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Con eso nos está diciendo Jesús, al decir camino, está diciendo de que yo soy la dirección. Quand Jésus nous dit que Jésus est le chemin, il veut nous faire comprendre que Jésus est la direction. Y la verdad, nos está diciendo Jesús de que hay una sola verdad. Quand Jésus parle que je suis la vérité, il nous fait comprendre qu'il y a une seule vérité. Y que este camino, que esta dirección es verdadera. Que ce chemin, cette direction est vraie. Y que esta dirección nos trae vida. Que cette direction nous amène la vie. Иисус говорит, что я есть путь, истина
и жизни. Я говорю, Иисус, когда говорит путь, это как дает вам как адрес, как направление. Когда Он говорит, что я есть истина, что такое направление – это правда, правильное направление. Когда Он говорит жизни, что такое направление дает нам жизнь. Аминь. Давайте прочитаем дальше книга Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14. Libro de Mateo 7, 13 y 14. On va lire Matthieu chapitre 7, verset 13 jusqu'à 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Entrez par la porte étroite, et en effet large est la porte, spacieuse les chemins menant à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée les chemins menant à la vie. Il y a un peu qui les trouvent. Amén. Aquí otra vez nos está diciendo Jesús, hablando sobre el camino. Ici, Jésus nous parle encore du chemin. Y dice que el camino que conduce a la salvación es un camino estrecho. Et Jésus nous parle ici que le chemin qui amène au salut, c'est un chemin étroit. Y si antes nos había dicho Jesús, yo soy el camino, él mismo se está refiriendo a que el camino que yo soy es estrecho. Et Jésus l'a dit que je suis le chemin. Et quand il dit ça, il fait mention que le chemin laquelle il est, c'est petit. Un camino estrecho es un camino difícil. Un petit chemin, c'est un chemin trop difficile. Así que todo aquel que ha tomado a Cristo tiene que entender que ha escogido el camino difícil. Tout le monde qui a reçu Christ, il doit savoir qu'il a reçu un chemin difficile. Tiene uno que ser maduro para entender de que este camino es complicado. Il faut avoir la maturité pour comprendre que ce chemin, c'est difficile. Y con eso se acaba todo eso de que ¿por qué Dios no permite esto? ¿Por qué aquí es difícil? ¿Por qué no se puede también esto de acá? Et avec ça, tous les doutes vont finir. Les doutes de que pourquoi Dieu ne permet pas ça, pourquoi ça se passe avec ma vie, ça va finir. Se acaban todas las preguntas, todas las excusas de por qué no quiero hacer como Dios hace. Ça va finir toutes les questions, toutes les excuses. Oh, pourquoi Dieu ne veut pas que je puisse faire ça, je puisse faire ça. Porque uno entiende que el camino es estrecho. Parce qu'il a déjà compris que c'est un chemin difficile. Es como que tú vienes a Rusia, has escogido el camino de estar estudiando en Rusia y dices, ¿por qué aquí todo el mundo habla ruso? Tu es venu en Russie, tu as choisi le chemin de venir étudier en Russie, mais tu te poses la question, pourquoi ici tout le monde parle en russe? Eso es algo de inmaduros. Ça, c'est chose de les gens immatures. Has escogido Rusia, todo el mundo va a hablar ruso aquí. Si tu es venu en Russie, tout le monde doit parler en russe. Si has escogido a Jesús, va a haber dificultades porque es el camino estrecho. Si tu as reçu Jésus, il y aura la difficulté parce que c'est un chemin difficile. Iisus говорили, что путь, который идет на спасение, узкий. Иисус говорил, что я есть путь. Значит, Иисус узкий путь. И я говорил, что христианин должны знать, что узкий путь – это сложный, трудный путь. И мы должны иметь понимание, что если я начинал жизнь с Иисусом, это не будет так просто. Итак, когда я понимаю, все причины и все вопросы заканчивают. Что почему с Богом нельзя так, почему Бог просит меня так, почему невозможно так. Все, потому что я уже понял, что это узкий путь. И вот,
если мы знаем, что это узкий путь, вот мы не будем спросить так. Это как, если мы выбираем путь учиться в России, значит, я понимаю, что я буду говорить по-русски. И все люди будут говорить по-русски. Но не буду спросить, почему я в России, и все люди говорят по-русски. Вот почему я с Иисусом, и почему Бог это ему не нравится, почему Он мне дает заповеди, почему это так сложно. Это просто непонимание. Это как дети. Аминь. Ты здесь? Tu es ici, Ты взрослый или ты ребенок? tu es un enfant ou tu es une personne grandie. Хорошо, друзья. Oui, mes frères. Jesús es el camino. Jésus est le chemin. Vamos a ver una retrospectiva. On va voir une rétrospective. Ajá. Vamos a visualizar cómo es el camino. On va maintenant regarder comment est le chemin. Sabemos que todo lo del Antiguo Testamento era imagen del Nuevo Testamento. On sait que tout l'Ancien Testament, c'était une image pour le Nouveau Testament. Sabemos que todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Et nous savons que tout l'Ancien Testament parlait de Christ. Y en el Antiguo Testamento hay un camino Et dans l'Ancien Testament, il y avait un camino de liberación un chemin de la délivrance que conducía a una tierra de reposo. qui amenait dans une terre de repos. Y ese camino es la imagen de Jesús, Et ce chemin, c'est l'image de Jésus. de cómo Jesús viene, nos rescata del pecado. Comment Jésus vient nous retirer dans les péchés Comenzamos a caminar con Él et nous commençons à marcher avec lui hasta que Él venga o hasta que nuestra vida termine y entrar a ese reposo. jusqu'à ce qu'il viendra ou notre vie finit pour entrer dans cet repos. ¿Saben de qué camino estoy hablando, verdad? Vous savez de quel chemin je parle, oui? El camino del Éxodo. C'est le chemin d'Exode. Я говорю, мы будем смотреть назад. Мы знаем, что все Писания, Старый Завет, да, Ветхий Завет, да, это просто образ, что будет дальше. Это говорит об Иисусе. И там есть путь, когда вот народ освободились, они входили в пустыне и входили в землю обетования. И это путь мы могли видеть. И этот путь является Иисус. Как сегодня Он освободился нас от греха, мы входим с Иисусом, и потом мы входим в землю обетования, там, где как это шаббат. Да? Поэтому, если мы хотим смотреть картинка, путь Иисус, мы можем смотреть путь исход. Si nous voulons voir l'image de Jésus, nous devons regarder les chemins d'Exode. Amén. Hermano, puedes mostrar, можно показать Frère, картинка? montre s'il te plaît l'image. Вот, это путь исхода. Ça, c'est le chemin de l'Exode. Много людей говорят, почему 40 лет вот так близко? Вот Египет и Канaan. Beaucoup de gens disent pourquoi ils ont passé 40 ans. C'est en fait, c'est pas loin sortir de l'Égypte jusqu'à Canaan. Но мы видим, как вот начинаем вот сюда, Синаи, дальше. Есть так много, что-то случилось здесь, и теперь вот. И ходили, Ерихо и так далее.
Et nous avons vu comment Dieu les a menés un long chemin. Ils ont parti de Sinaï, ils ont parti au désert. Après, ils ont parti à Jéricho jusqu'à ce qu'ils ont arrivé. Del español. Decía de que vemos de que tan cerca está Egipto y la tierra prometida, pero vemos todo el camino a donde Dios les condujo. Aquí estuvieron dando vueltas y de ahí siguieron. Este mapa no es 100% real, es una ilustración con los historiadores, porque hay muchas ciudades que por la antigüedad no se conoce su lugar exacto, pero nos puede dar una idea de cómo fue. Ça, ce n'est pas une image exacte, mais c'est une illustration que les gens ont pris pour raconter l'histoire. Entonces, este camino rojo es Jesús. Ce chemin difficile-là, c'est Jésus. Le petit chemin-là, c'est Jésus. El camino angosto. Este camino así, fácil, es el camino del mundo. Le chemin facile, là, c'est le chemin du monde. Bot vayajis ni si susam. C'est ça ta vie avec Jésus. Togavaritamin. Qui peut dire Amen? Torrad. Qui est content? Torrad hadid si susam. Qui est content de marcher avec Jésus? To prinimaet plan boga. Qui reçoit les plans de Dieu? Bot bogavaril. Vaše muisli, da? Muslenie nie maim muisli. Regarde, j'ai dit, vos pensées, ce n'est pas mes pensées. Bot kak viehkopa nimat muisli boga. Regarde comment c'est facile de comprendre la pensée de Dieu. A lo largo de toda esta prédica, ten esa imagen y vamos a ver el camino el camino del Éxodo asociado con Jesús. Pendant cette prédication, on prend cette image et on va voir les chemins d'Exode associés cela avec Jésus. Amén. ¿Entendido hasta ahí? Vous avez compris jusqu'à là? Continúo. Je peux continuer? En todo camino vamos a dividir el camino en 3 procesos. On va diviser les chemins en 3 processus. El comienzo, el proceso y el final. Le commencement, le développement et la conclusion. Puti es nachala, takak proces y koniec. Tak muy budem сегодня смотреть. Primer punto, el comienzo. Premier point, le commencement. Давайте прочитаем Исход 13 глава. Le livre d'Exode, chapitre 13. Libro de Éxodo, capítulo 13, desde el versículo 17 y 18. Exode 13, 17 à 18. Исход 13 глава, 17 y 18 стих. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Allait le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amén. Вот, начало пути. Regarde le début des chemins. El comienzo del camino. Dice tal cual la palabra de Dios de que Él no los llevó por donde están los filisteos, sino rodeando el Mar Rojo. La parole dit, il ne les a pas amenés là où ils étaient philistins, mais à côté des mers rouges. Y ellos pudieron pensar, bueno, ya Dios nos está liberando, conocemos el camino, y se alistaban a dar el primer paso. Sinon, ils pouvaient dire, bon,
Dieu nous a déjà libérés, on connaît les chemins, donc je vais faire les premiers pas. Они могли сказать, хорошо, уже Бог освободился нас, и мы знаем путь. Вот, короткий путь. Они уже готовили давать первый шаг. И вот, Господь сказал, нет, нет, нет. Et le Seigneur a dit non, non, non. Este momento es muy importante. Cet moment, c'est très important. ¿Qué vas a hacer tú cuando comienzas el camino y en vez de dar el paso a donde tú quieres, Dios te lo cambia? Tu vas faire quoi quand tu veux commencer un chemin? Si tu veux faire les pas laquelle tu veux et Dieu change cela. Muchos desde ese momento ya podían abandonar. Beaucoup de gens, dès le début, ils abandonnent. Muchos podían haber dicho, gloria a Dios, ya nos está liberando, ahora sí vamos a ir hacia allá y Dios les cambia en el primer paso. Beaucoup pouvaient dire, gloire à Dieu, Dieu nous a libérés, maintenant je vais continuer et Dieu les change dans les premiers pas. Y desde ese momento había prueba de fe, Et dans les moments-là, il y avait les preuves de la foi. porque muchos podían abandonar ya, decir, no, 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 ¿cómo es eso? De que Dios me está guiando por otro camino. Beaucoup pouvaient dire, non, non, pourquoi Dieu veut me conduire dans un autre chemin? Muchos en ese primer paso ya pueden abandonar a Jesús. Beaucoup de gens, dès le début, ils peuvent déjà abandonner Jésus. Comienzas con Jesús, vas a dar el primer paso a donde tú quieres. Voy a ir donde Philippe y Dios me pone acá el paso. Yo no entiendo qué pasa. Tu commences avec Jésus et tu vas dire, je vais marcher comme ça, je vais aller là-bas et Dieu te dit, non, va comme ça et tu ne comprends pas quoi se passe. ¿Cuántos abandonan el camino en este primer paso? Combien ils ont abandonné les chemins dans les premiers pas? Año de abundancia, periodo de abundancia. L'année de l'abondance, période de l'abondance. Sé que mi abundancia está ahí. Je sais que mon abondance se trouve là-bas. Quiero dar el primer paso hacia allá, hacia esa abundancia. Je vais arriver là-bas en train de faire un seul pas. Y Dios me cambia acá. Et Dieu me change, me donne une autre direction. ¿Será que estás siendo guiado tú por Dios en el camino hacia la abundancia? Est-ce que dans cette année, tu es en train d'être conduit par Dieu dans les chemins de l'abondance? ¿Será que abandonarás a Dios en el primer paso cuando ya no entiendes las cosas? Est-ce que tu vas abandonner Dieu dès le début quand tu n'arrives pas à comprendre les choses? Это момент очень важно, первый шаг. Они могли думать, хорошо, даю первый шаг, и Бог сразу изменяет направление. Знаю, что там изобилие. Хорошо, Господь, я иду. Что это? Господь, это мне не нравится. Мне лучше не продолжать. Et tu peux dire, Seigneur, ça c'est quoi? Moi, j'aime pas ça. C'est bon pour moi de ne pas continuer. Много людей также принимают Иисуса. Beaucoup de gens, ils ont reçu Jésus. Это будет легко, это будет мне дать мир. Et quand ils reçoivent Jésus, ils disent que la vie va être facile, j'aurai la paix. Сразу читаю что-то неприятное. Et directement, il lit une écriture que ce n'est pas bon pour lui. Вот изменил направление. Et directement, le Seigneur a changé la direction. Поэтому дайте себе вопрос. Реально я иду по пути, который Бог мне показал? Donc, pose-toi les questions. Est-ce que dans la réalité, je suis dans le chemin laquelle Dieu m'a dit pour être? Или ты ходишь, идешь, как ты думаешь, не как Бог думает? Ou tu es dans le chemin laquelle comme tu penses et non pas comme Dieu pense? ¿Será que tú estás siguiendo ese camino con lo que Dios ha mostrado o con tus pensamientos? Muchas personas, hermanos, hermanas, en esto del camino, incluso a veces dicen de que cómo podemos saber si tenemos corazón duro, decía el pastor Caleb. Et beaucoup de gens dans ce chemin, ils peuvent se poser la question, comment on peut savoir que notre cœur est dur?
Hay muchas personas que tienen el corazón duro y no se dan cuenta. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur dur, mais ils ne se rendent pas compte. Incluso aquí en la iglesia entras, el primer paso que das y ya lo das mal. Même ici à l'église, quand tu entres là, premier pas que tu fais déjà mal. Yo llamaba la atención la otra vez a un hermano Je disais à un frère un jour, que no se deja direccionar por el grupo de protocolo. les frères qui n'aiment pas qu'on les donne la direction dans les groupes de protection, qu'on ne les dirige pas. Llego a la iglesia, doy el primer paso. J'arrive à l'église, je donne un premier pas, La hermana me dice, por favor, por acá. et la sœur me dit, frère, va comme ça. No, 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 no. Mi camino. Et le frère dit, non, 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 mon chemin. Pisas la iglesia y ya eres rebelde. Tu arrives à l'église, tu es déjà rebelle. Y uno se pregunta, ¿será que tengo buen corazón? ¿Será que mi corazón está duro? Et il se pose les questions, est-ce que j'ai un bon cœur? Est-ce que mon cœur est dur? ¿De qué fe, de qué corazón estamos hablando? De quelle foi, de quel cœur tu es en train de parler? Dice la palabra de Dios, para el hombre espiritual todo es espiritual. La parole dit, pour un homme spirituel, tout est spirituel. Para el hombre espiritual, él sabe de que Dios ha puesto un grupo de protocolo y ha puesto a alguien a servir hoy, el cual me va a indicar en dónde me tengo que sentar. L'homme spirituel sait que Dieu a établi un groupe de protocole et il a mis quelqu'un pour travailler aujourd'hui pour me diriger là où je vais m'asseoir. Para ti es un azar estar sentados como están ahí. Pour toi, c'est comme normal que tu es assis comme tu es assis. Para Dios no. Avec Dieu, non. En el plan de Dios está de que el hermano Gloag esté en la segunda fila ahí. Dans le plan de Dieu, c'était comme les frères Gloire, ils doivent être là-bas dans le deuxième couloir. Puede ser que el Espíritu de Dios está guiando solo la vista ahí, ahí, ahí. Peut-être l'Esprit de Dieu est en train de se diriger seulement là-bas, là-bas. ¿Qué tal viene, cae una raqueta, un cohete? Et si ça tombe, comment raquette? Si ça tombe ici, une missile, Y se cae todo el techo y tú que estás sentado ahí te salvas. ¿No ha sido la voluntad de Dios que tú estés sentado ahí? ça tombe, ça tue tout le monde, mais toi, le seul qui est assis là-bas, tu es sauvé. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui t'a mis pour être là-bas. Primer paso, hermanos, hermanas, en la iglesia y ya muestras rebeldía. Premier pas à l'église, dès que tu entres, tu montres déjà la rébellion. Los siervos entran. Por favor, necesitas orar para tu servicio. No, 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 no quiero. Le serviteur vient. S'il te plaît, tu dois prier pour ton service. Non, 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 je ne vais pas. Repito, Je le répète. para el hermano que salió y entró. Pour les deux frères qui sont sortis, ils ont entré, on répète pour vous. Entramos a la iglesia y ya mostramos rebeldía al momento de que damos el paso. La hermana nos conduce, nos muestra el camino y tú escoges tu camino. Il y a des frères qui entrent à l'église. Dès les premiers pas, ils montrent déjà la rébellion. La sœur te montre là où s'asseoir et toi tu veux t'asseoir là où tu veux. Pastor, ja говорю, что даже в церковь, когда мы ходим сразу, первый шаг, и мы показываем, что мы не послушны. Мы показываем, что у нас твердое сердце. Потому что мы входим в церковь, даем первый шаг. Сестра, группа протокола, группа порядок, показывает, где ты должен садиться. И ты говоришь, нет, не хочу, выбираю мой путь. И мы говорим, и мы спрашиваем, разве у меня твердое сердце? Поэтому только что ты входишь в церковь, и все, ты закрыл. C'est pourquoi seulement quand tu entres à l'église, tu es déjà fermé ton cœur. El primer paso es muy importante. Le premier pas, c'est trop important. Así que cuando entres a la iglesia, no seas rebelde. Donc quand tu entres à l'église, il ne faut pas être rebelle. Deja guiarte por el Espíritu de Dios. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Lo mismo sucederá en tu vida espiritual, en tu vida de los asuntos. Les mêmes choses se passeront dans ta vie spirituelle et aussi dans ta vie charnelle.
pastor te dirá algún consejo y tú dirás, no, mi camino quiero. Le pasteur te donne un conseil, tu dis non, je vais mes chemins. Incluso peor que el pueblo de Israel seremos. On serait plus que le peuple d'Israël, pire plus que le peuple d'Israël. Siquiera ellos aceptaron el otro camino al inicio. Dans le début, ils ont accepté un autre chemin. Jeśli tak, pierwszy szak i mój wsio zdają się, mój хуже, чем народ Израиль. Потому что они начинались, они принимали, что хорошо, не будет, как мы хотим, но как ты хочешь, Бог. Но даже мы первый шаг мы не хотим сдавать. Et le peuple d'Israël a reçu la conduite de Dieu dès le début. Ils ont dit, nous ne vont pas faire comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Mais nous, ici, dès les premiers pas, on est déjà rebelles. Y ese primer paso es lo que Jesús dice, el negarse a sí mismo. Dans les premiers pas, c'est ce que Jésus a dit, c'est relier toi-même. Ellos, dando ese primer paso a donde Dios les conducía, estaban negándose a sí mismos, se estaban desprendiendo de todos sus pensamientos. Et quand ils donnaient les premiers pas, c'est comme s'ils étaient en train de se relier de leurs pensées et se déconnecter de leurs pensées. Когда они дали первый шаг, это как когда Иисус говорил в Евангелии от Луки, 9 глава, что кто, ¿cómo es? Следовать за меня, со мной, за меня, ну, уверите все. Ага. Вот, первый шаг, и это не мой путь. Я принимаю план у Бога. Значит, я говорю хорошо. И я возьму крест и буду делать, как Бог хочет. Comme la Bible dit, Jésus le disait dans le livre de Matthieu, c'est lui qui veut venir à moi, qui se relie lui-même. Les premiers pas, ce n'est pas comme je pense, comme Dieu pense. Je prends ma croix et je pars dans le chemin lequel Dieu veut. En este primer paso igual ya está uno dispuesto de que, bueno, en el camino que yo quería pueden haber muchas amistades que no me convienen, pero Dios me está cambiando. Et dans les premiers pas, la personne peut comprendre que dans le chemin lequel je suis, je peux avoir beaucoup de l'amitié laquelle ça ne me convient pas, donc Dieu est en train de me changer. Ayer yo estaba asombrado en la enseñanza del pastor Caleb. Hier, je n'étais pas assombra de qui? J'étais pas étonné dans l'enseignement de pasteur Caleb. De cómo para la gente es tan difícil aceptar lo que Dios dice, unirse en yugo igual, no en desigual. Comment c'est trop difficile que les gens puissent arriver à comprendre que Dieu a dit de se marier, un chrétien doit marier avec un chrétien et non pas un chrétien avec un païen. Es tan difícil dejar una amistad, Comment c'est difficile de laisser une amitié. es tan difícil dejar un sueño. Comment est difficile de laisser une rêve. Cuando yo comenzaba la vida con Jesús, yo iba hacia un lugar, daba el primer paso y Dios me lo cambió totalmente. Sueños, amistades, profesión, todo. Quand j'étais en train de commencer l'œuvre avec Dieu, j'étais en train d'aller dans un chemin et Dieu me l'a changé, les rêves, la profession, les amis, tout. Dieu a changé. Я говорю, что вчера было учение, как выбрать правильно жена или муж. Я как это удивлен, что как сложно люди принимать, что Господь говорит с этим народом, вам не надо дружиться, вам не надо относиться. Люди говорят, нет, это не так, это не так. А, пастор, ты говоришь, что больше я не должен дружить ни с кем-то. Что я один буду, одинок. Les gens étaient... И я говорю, что когда мы начинаем с Иисусом и даем первый шаг, вот, Он дает новое направление. Может быть, что
novi, eta znači što ti не будеш мой друг. Значит, что мои мечты, которые у меня были раньше, сегодня они другие. Как Иисус говорил Петр, раньше ты сам одевался и ходил там, куда ты хочешь. Но теперь нет. Теперь ты будешь ходить, как я тебе буду показать. Comme Jésus a dit à Pierre, auparavant, tu t'habillais et tu partais comment tu veux, mais maintenant, non, tu dois marcher comme je vais te montrer. Y vemos aquí algo importante. Dios les trazó un camino para que no vuelvan a Egipto. Et on voit ici que Dieu les a tracé un chemin qu'ils ne puissent pas retourner en Égypte. Es el significado de por qué ese camino así tan largo. C'est la signification de pourquoi le chemin est très long. Es decir, hermano, hermana, Dios te traza un camino para que tú no tengas la posibilidad de regresar al pecado. Ça signifie que Dieu t'amène dans un chemin que tu ne puisses pas avoir la possibilité de retourner dans le péché. Y uno a veces no entiende por qué este camino tan difícil. Et la personne ne comprend pas pourquoi ce chemin est trop difficile. Pero Dios quiere que tú no regreses al pecado. Mais Dieu veut que tu ne puisses pas retourner dans le péché. Uno a veces no entiende el por qué nos ha tocado vivir de esta forma. Et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on nous a amenés à vivre dans cette façon. Pero yo digo, como mi testimonio de que Dios sabe por qué me puso a servir como pastor y así al lado del pastor Caleb. Puede ser que sin eso yo regresaba al pecado después de un año de haberme arrepentido. Et je peux aussi donner comme mon témoignage. Dieu savait pourquoi il m'a mis pour les servir comme pasteur et à côté aussi des pasteurs Caleb. Peut-être si je ne pouvais pas faire cela, je pouvais retourner dans les péchés laquelle je m'avais repenti. Yo entiendo de que este camino que me ha tocado es el único que me guía a la salvación. Et je sais que ce chemin laquelle Dieu m'a touché, c'est le seul chemin qui me guide jusqu'au salut. Puede ser que si Dios no me llamaba a pastorear, yo no alcanzaba salvación. Peut-être si Dieu ne pouvait pas m'appeler dans les pastorales, je ne pouvais pas voir le salut. Bog on pokazal put направление, чтобы они не могли вернуться назад, вернуться в Египет. Значит, Бог не хочет, что мы вернемся в мире, вернемся там в жизни грехи. И мы не знаем, почему так Бог сказал, ты будешь жить так, такая будет твоя жизнь. Я говорю, я не знаю, если я не был пастором, может быть, что я не спасен. Мы не знаем, если Бог не давал служение пастор Сергей, не знаем, если хорошо он бросил все эти наркотики и после 5 лет опять. Мы не знаем, но это показывает, что Бог выбрал хороший путь, и это путь Иисуса. Pasteur a donné un exemple. Peut-être, on ne sait pas si Dieu ne pouvait pas appeler le pasteur Sergueï dans les services lesquels il fait. Peut-être après son repentance, il pouvait retourner dans les drogues et l'alcool. Comme Dieu l'avait appelé, ça signifie que c'est un bon chemin lequel Dieu a choisi. Tú estás aquí en el servicio no por un azar. Tu es ici dans les services, non pas comme hasard. Este servicio es tu camino hacia la salvación. Le service lequel tu fais, c'est ton chemin pour atteindre jusqu'à le salut. Este servicio es el camino que te puede tener alejado lo más posible del pecado. Le service lequel tu fais ici, c'est un service qui peut aussi t'éloigner des péchés. Por eso no reniegues de tu servicio Et pourquoi ne refuses pas ton service? y no resistas al llamado de Dios. C'est pourquoi ne résiste pas dans l'appel de Dieu. Como un hermano preguntaba, ¿y qué pasa si solamente soy un cristiano así y no acepto el llamado de Dios? Comme un frère pouvait demander, comment ça va se passer si je me retiens seulement un chrétien normal et j'accepte pas l'appel de Dieu? En tu llamado está la salvación, porque en tu llamado está el camino.
Dans ton appel, il y a ton salut, parce que dans ton appel, il y a ton chemin. Así igual, hermanos, Dios nos traza el camino para que no volvamos a la escasez. C'est pourquoi Dieu nous amène dans un chemin pour qu'on ne puisse pas retourner dans les sécheresses. Estamos yendo a la abundancia On part dans l'abondance. y puede ser el camino largo hacia la abundancia. Peut-être c'est un chemin très long jusqu'à l'abondance. Tan largo para que no podamos regresar a la escasez. Un chemin très long qu'on ne pouvait pas retourner dans les sécheresses. Puede ser que recibimos la abundancia muy rápido, como dice aquí, por la guerra vaya a ser que se asusten y regresen. Por la abundancia rápida, pronta, puede ser que nos asustamos, no administramos bien y regresamos a la escasez. Comme le livre d'Exode le dit, à cause de la guerre, le peuple d'Israël pouvait retourner encore en Égypte. Aussi pour une abondance vite, on pouvait aussi retourner dans les sécheresses. Por eso, hermano y hermana, C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mira bien tu primer paso. regarde bien ton premier pas. Di a tu hermano, mira bien tu primer Dis à ton paso. frère, regarde bien ton premier pas. Puede ser que estás planeando una abundancia a la derecha y la abundancia que Dios te quiere dar está por la izquierda. Peut-être ton plan, c'est avoir l'abondance à droite et Dieu t'attend dans la gauche. ¿Cómo estará tu fe cuando Dios te cambie el paso a donde tú querías ir? Comment ta foi va être si Dieu change tes voies? Amén. Vamos al segundo punto, el proceso. On va dans le deuxième point, c'est développement. Otra vez mostramos la imagen, por favor. Encore une fois, montrez-nous l'image. Mientras preparamos libro de Números, capítulo 13. On prépare le livre des Nombres, chapitre 13. Sabemos que el pueblo salió por aquí, vino por el Mar Rojo, la orilla del Mar Rojo. Et on voit que le peuple est sorti d'ici, on est parti dans les mers rouges jusqu'à... Y llegaron acá, donde dice Cades Bermea. Ils ont arrivé jusqu'à là, on appelle Cades Barré. Yo dije, algo sucedió aquí, que hay que regresan, que otra vez van y regresan. Il y a une chose qui s'est passée là-bas, ils retournent, après ils vont, ils retournent encore. Desde aquí es donde Moisés manda a los espías. C'est là-bas où Moïse a envoyé les espions. Moïse a envoyé les espions. Manda a los 12 espías, les dicen que van a subir por el Negev, todo esto, y verán la tierra. Et Moïse a envoyé les espions pour aller espionner la terre. Y entonces ellos regresan a Cades Bermea y aquí hacen murmurar al pueblo contra Dios. Et ils ont encore retourné de Cades Barré. Ils ont murmuré contre Dieu. Aquí es donde Dios dice, van a estar 40 años vagando en el desierto. C'est là où Dieu a dit, vous resterez 40 ans dans le désert. Aquí es donde sucede esa rebeldía. C'est là-bas où la rébellion s'est passée. Puede ser que en este año estás marchando bien, ya el primer paso lo diste bien. Peut-être dans cette année, tu es en train de marcher bien, tu as déjà donné un bon pas. Enero bien, febrero bien, marzo bien, Février bien, mars bien, abril bien, mayo bien. avril bien, mai bien. Llegas a junio, puede ser que junio es tu Cades Bermea. Tu arrives à juin, peut-être que c'est ton Cades Barré. Pastor Yagavaril što. Sio, ani uje načinali put, tam nie znaju na ruskom, na ispanskom Cades Bermea. Это место, где Моисей отправил эти 12 человек, чтобы смотреть земля. И они вернулись и говорили плохо об этом. И Бог там сказал, что вы будете 40 лет. Я говорю, что может быть, что ты уже начинал путь. Бог тебе уже дал направление, которое тебе не нравится. И ты говорил, хорошо, Господь, я иду. Ты показал вера, слава Богу.
Pakazal także здесь znamenie, sila присутствие, начинали хорошо, январе хорошо, феврале хорошо, марта, апрель, май, но мы не знаем, может быть, июнь это наш Кадес Бермеа. Мы не знаем, когда ты будешь закрывать твое сердце и говорит Господь, больше я не хочу, я не верю. Я видел, что чуть-чуть земля и вижу, что там будет сложно. Peut-être tu arrives à juin, c'est ton Cades barré et tu vas prendre la décision, Seigneur, je ne vais pas continuer, je peux pas, j'ai déjà vu la terre, mais je sais que c'est difficile. Vamos a leer el libro de Números. On va lire le livre des Nombres. Desde el versículo 20 hasta el 25. Libro de Números, capítulo 14, del 20 al 25. Nombre chapitre 14, 20 à 25. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al mar rojo, es decir, regresar. Можно читать? Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Amen. Amén. Hermanos, hermanas, mantenerse en el camino de Dios requiere un esfuerzo. Rester dans le chemin de Dieu, ça demande un effort. Un esfuerzo de la fe. Un effort de la foi. Ni siquiera ellos habían peleado y ya se cansaron, abandonaron. Avant même de la guerre, ils étaient déjà fatigués. Un esfuerzo de la fe. L'effort de la foi. Esfuerza tu fe, dile a tu hermano. Efforce ta foi. Fortifie ta foi. Fortifica tu fe. Fortifie ta foi. No confundir, hermanos, de que Dios ha dicho de que no tenemos que hacer nada en este año. Il ne faut pas confondre. Je n'ai pas dit qu'on ne doit rien faire dans cette année. Tenemos que esforzarnos en la fe. On doit fortifier notre foi. Dios había dicho, van a entrar a una tierra a tener casas las cuales no han construido ustedes. Et Dieu a dit dans la Bible que vous partirez dans les terres où il y a les maisons lesquelles vous n'avez pas construites. Sí, sus manos no construyeron esas casas, Tes mains n'ont pas construit cette maison. pero su fe estaba construyendo esas casas. Mais ta foi était en train de construire les maisons. Por eso no hay que confundir cuando Dios nos dice, no tienen que hacer nada, solo creer. Il ne faut pas confondre quand je dis il ne faut pas rien faire, juste croire. Eso quiere decir que tendrás que esforzarte mucho para mantener esa fe,
la cual va a construir la abundancia. Et signifie que tu dois faire l'effort pour maintenir cette foi qui va construire l'abondance. Y después de lo que Dios ya les castigó, Après les châtiments de Dieu, los israelitas quisieron hacer algo. et les Israélites, ils ont résolu faire une chose. Так я говорили, что забыли слово. Евангелие от Иоанна 15:6 или 5, который мы читали. Как это начинает? Это Писание? Ага, прививать, да? Я говорю, что прививать в пути Бога это сложно. И мы не должны перепутывать, когда Бог говорил, вам не надо делать ничего, просто верить. Мы знаем, что сложно продолжать и верить. И Господь говорил, что вы будете получить дом, который вы не построили. Но мы знаем, что ваши руки не построили это, но вера построила дом. Поэтому мы не будем, хорошо, как Бог сказал, вы не будете делать ничего, может быть, так сильно или с руками, но наша вера будет работать очень сильно, чтобы строить изобилие. И давайте прочитаем 39 стих. On va lire verset 39. O 45, desde el 39 hasta el 45. De 39 jusqu'à 45. Dios ya les reprendió, les dijo que ustedes van a estar 40 años en el desierto. Dieu les avait déjà dit qu'ils pouvaient rester 40 ans dans le désert. Y ellos quisieron como arrepentirse o restaurar lo que ellos habían blasfemado el nombre de Dios. Et ils voulaient se repentir et restaurer tout ce qu'ils ont blasphémé contre le nom de l'Éternel. Y dice así: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual habló Jehová, porque hemos pecado. Es decir, ellos querían subir cuando Dios había dicho, ustedes tienen que regresar. Ils voulaient monter, mais Dieu les a dit que vous devez retourner. Es decir, estamos tan arrepentidos que ahora sí queremos ir a pelear. Et ils ont dit, ça signifie que nous sommes arrepentis et nous voulons aller à la guerre. 45 стих. Они хотели теперь идти на войну. Когда Бог говорил, вы должны вернуться назад. Но они, вот, я покаюсь, да? А теперь хочу, а теперь верю. Но Бог уже говорил, нет, не надо. Вы должны возвращаться. Y 41, el 41. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne, en disant: nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit: pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis.
car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Amén. Miramos, hermanos, el precio de la incredulidad ahí. Regardez maintenant les prix de l'incrédulité. Después de no creer, incluso ellos quisieron ya hacer como Dios quiso, pero ya no pudieron. Après, d'abord, ils n'ont pas cru. Après, ils voulaient faire comme Dieu les a dit, mais ce n'était pas possible. Y es una historia triste, hermanos. C'est une histoire triste. Puede ser que estás avanzando bien y llega un rato de una gran incredulidad en tu vida. Peut-être tu es en train de marcher bien, après une grande incrédulité arrive dans ta vie. De que ya no creo en las promesas de Dios, ya no creo en la abundancia. Et que je ne crois pas à la promesse de Dieu, je ne crois pas à l'abondance. Y puedes comenzar a blasfemar y hablar en contra de Dios incluso. Et tu commences à blasphémer et parler contre Dieu. Incluso no de boca, pero con tu comportamiento mismo, con tu forma de vivir. Tu ne peux pas, non pas dire, mais avec ton comportement et ta façon de vivre. Y vendrá un castigo de Dios y de ahí puede ser que quieres hacer bien, pero ya puede ser que no hay la oportunidad. Et le châtiment de Dieu va venir. Et là, peut-être tu vas avoir le désir de faire les choses bien et tu n'auras pas l'opportunité de le faire. Видим, как жалко, что они получили от маловерия. Что даже они покались и хотели делать, как Бог показал, но больше не было возможно. Может быть, что мы идем правильно, мы доверяем, верим, что есть изобилие, верим, что Бог сказал, будет изобилие, и верим все обещания. Может быть, что будет место, Кадес Вермеа, где мне сложно верить, мне сложно продолжать, и Бог может наказаться. И после этого, хорошо, Господь, я продолжаю. Может быть, это не будет так. Может быть, что ты уже потерял чуть-чуть изобилие. Не будет в конце, как Бог приготовил. Puede ser que al final no vas a conseguir toda esa abundancia por los momentos de desconfianza. Peut-être jusqu'à la fin, tu n'auras pas cette abondance à cause des moments de l'incrédulité que tu as eu. Manque de confiance. La incredulidad es algo muy serio. L'incrédulité, c'est une chose trop sérieuse. No es solo para las personas que están en el mundo. Ce n'est pas juste pour les gens qui sont dans le monde. En todos nosotros puede haber incredulidad en ciertas áreas. Dans nous tous, peut-être, ils peuvent avoir l'incrédulité dans certains domaines. No estás libre de la incredulidad. Tu n'es pas libre de l'incrédulité. Si no examinas bien tu corazón, tu fe, puedes estar cayendo en la incredulidad. Si tu ne fais pas bien l'examination de ta foi, de ton cœur, tu peux tomber dans l'incrédulité. Y esa incredulidad te puede hacer abandonar a Jesús. Et cette incrédulité peut t'amener à abandonner Jésus. Mostramos por última vez la imagen. Pour dernière fois, montrer si tu peux l'image. Vemos que salieron aquí un número de personas. Aquí sucedió la rebeldía. On a vu qu'ils ont sorti un numéro de gens jusqu'à là-bas et arrivé la rébellion. Murieron en todos estos 40 años una generación entera de personas. Dans ces 40 ans, une génération de gens a été morte. Y continuaron y entró otro número de personas. Ils ont continué et des autres personnes ont entré. Y dijimos que este camino simboliza a Cristo. Nous avons dit que ce chemin symbolise Christ. Jesús caminaba por muchas partes cuando estaba en la tierra.
Jésus marchait beaucoup d'endroits quand il était à la terre. Puede ser que salía solo imaginación. Salía por aquí, iban con los 70, por acá dijo de que el que coma mi carne y mi sangre, ese será salvo. Se fueron de aquí muchos. Aquí puede ser que hubo más pruebas, pero solamente 12 llegaban. On fait une imagination. Peut-être Jésus a marché, il est arrivé ici, il a dit, celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair, il ne sera pas sauvé. Beaucoup de gens ont sorti, beaucoup de gens étaient morts jusqu'à ce qu'ils ont arrivé là-bas. Y así mismo puede ir nuestra iglesia, así mismo puede ir a CPB. Et aussi, comme ça, notre église peut marcher. Puede ser que comenzamos, no sé, 60. Peut-être on a commencé là-bas 60. Comenzamos, por aquí ya puede haber problemas, llegamos a más problemas, se salen aquí muchos, no siguen. ¿Cuántos alcanzarán la abundancia? On commence, il y a des problèmes qui vont se passer, beaucoup de gens vont sortir jusqu'à ce qu'on va arriver à Jéricho. Combien de gens vont atteindre l'abondance? Por eso, hermanos y hermanas, primer punto, el inicio. No por el camino corto, el camino que Dios quiere. Dans le début, il ne faut pas choisir les chemins courts, mais les chemins lesquels Dieu veut. Segundo punto, el proceso. Second point, c'est le processus. Permanecer en el camino de Dios. Demeurer dans les chemins de Dieu. Я говорю, что это путь является Иисус, да? И мы видим, что народ Израиль, они уходили, мы не знаем сколько человеков, мы знаем, что здесь умер все поколения, и они входили на другой номер народа. И также с Иисусом. Он ходил, Самария, Назарет, все эти места, может быть, здесь 70, потом меньше, и только 19 сюда. Также наша церковь, ACPV, мы начинаем, и потом будет проблема, люди уходят, мы не знаем, сколько будем достигаться, да? Изобилия. Поэтому очень важно, как мы начинаем. Не короткий путь, который Бог показал. И второй пункт, процесс. Не сдаваться и продолжать. И третий пункт, конец. El tercer punto, la llegada. Le troisième point, c'est l'arrivée. Vamos a leer Josué y vamos a orar. On va lire le livre de Josué et on va prier. En la llegada no hay mucho que hablar ahorita. Dans l'arrivée, il n'y a pas beaucoup de choses à parler. Es el descanso, es llegar a las promesas de Dios. C'est le repos, c'est arriver aux promesses de Dieu. Josué 21 del 43 al 45. Josué 21, 43 jusqu'à 45. Uznavim 21 glava 43 po 44. Eta kaniec, la llegada. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Importante versículo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et
l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Amén. El camino, hermanos, hermanas. Les chemins, mes frères et sœurs. Que Dios te abra los ojos y el entendimiento para saber cuál es el camino que Dios te ha trazado. Que Dieu t'ouvre les yeux et la compréhension de savoir quel est le chemin laquelle Dieu a pourvu pour toi. Jesús mismo es el camino y te ha trazado ese camino. Tienes que ir por él. Jésus, c'est le chemin. Il a pourvu ce chemin pour toi. Tu dois aller dans ce chemin. Cuando uno acepta ese camino, uno dice, gracias Dios por este camino que me ha tocado vivir. Quand quelqu'un accepte ce chemin et dit merci Seigneur pour ce chemin laquelle tu as permis que je puisse vivre. Uno puede decir, gracias Señor, porque este camino puede ser que es difícil, pero estoy en el camino correcto. Quelqu'un peut dire merci Seigneur pour ce chemin. C'est difficile, mais je suis dans le chemin correct. El camino que conduce hacia la vida. Le chemin laquelle amène à la vie. El camino que conduce a la abundancia. Le chemin qui amène à l'abondance. Con eso, los problemas serán pequeños. Avec ce chemin, les problèmes seront petits. Uno dirá, este es mi camino. Dira, ça, c'est mon chemin. Esta es mi cruz. C'est ma croix. Este es Jesús, el cual dijo, yo soy el camino. Ça, c'est Jésus laquelle a dit que moi, je suis le chemin. Pregúntate, ¿qué camino te ha trazado Dios? Demande-toi, quel est le chemin laquelle Dieu a prouvé pour toi? Que hoy el Señor te abra los ojos para que veas el camino. Que aujourd'hui Dieu t'ouvre tes yeux, que tu puisses voir le chemin. Así que basta ya de renegar por el servicio. Que ça va finir les choses de refuser pour les services. ¿Por qué me toca hacer esto? ¿Por qué a mí esto? Es tu camino. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois servir? C'est ton chemin. ¿Por qué estos problemas llegan a mi vida? Pourquoi tes problèmes arrivent dans ma vie? Es tu camino. C'est ton chemin. Mis planes no son vuestros planes. Mes plans ne sont pas tes plans. Estás siendo guiado por el camino de Jesús. Tu es en train d'être guidé, conduit dans le chemin de Jésus. Vamos a ponernos de pie y On vamos a va se orar. mettre debout et on va prier. Vas a orar de que Dios te muestre si estás yendo por el camino correcto y que tú puedas aceptar el camino que Dios te dice. Tu vas prier que Dieu puisse te montrer si tu es dans les vrais chemins ou qu'il te montre le chemin laquelle il veut. Y di, Dios, ayúdame a caminar por el camino que tú me has trazado. Et dis, Seigneur, aide-moi à marcher dans le chemin laquelle tu as prouvé. En el nombre de Jesús comienza a orar. Au nom de Jésus, commence à prier. Malis pus Bog tibie dayot panimani y atkrivaet vaiglasa pust on pakasi vaet kak put. Es diti pravilna и Dios и linie pravilna. Iskaji Gospod я хочу принять путь, который ты мне показал. И я принимаю, и я говорю, Господь, спасибо, потому что это мой путь, это Иисус. Путь, который идет в конце жизни. Et je reçois cela et je dis merci Seigneur, ça c'est mon chemin. Je vais recevoir ce chemin qui m'amène jusqu'à la vie. Это хороший момент, чтобы сказать, Господь, не хочу мой путь, хочу принимать Твой путь. C'est le bon moment de dire au Seigneur, je ne vais pas mes chemins, mais je vais recevoir tes chemins. Может быть, что ты планировали, как получить изобилие, но может быть, это не путь от Бога. Peut-être tu as les plans comment recevoir l'abondance et peut-être ce n'est pas les plans de Dieu. Скажи, Господь, будет воля Твоя, будет, как Ты хочешь, Господь. Maintenant dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ce que tu penses soit fait. Это время, чтобы отпускать все Твои мечты и сдавать все Богу. C'est le temps de retirer toutes tes pensées et donner tout à Dieu. Это хороший момент, когда ты будешь говорить, Господь, все мои проблемы я даю Тебе, и Ты будешь решить, потому что это Твой путь. C'est le moment de dire, Seigneur, tous mes problèmes je dépose à toi et toi tu vas résoudre cela parce que c'est ton chemin.
Gospod, помоги церковь, Господь, Seigneur, идти до aide конца. l'Église d'aller jusqu'à la fin. О, воля Твоя, Иисус. Que ta воля volonté, Твоя. que ta volonté, Seigneur. Также, Господь, мы просим милости. Seigneur, aussi, nous demandons la grâce. Когда нам сложно верить, Quand c'est difficile de croire, когда мы находимся avec Vermea, quand on va arriver à Kadesh Barré, помоги нас, Господь, чтобы доверять Тебе. aide-nous, Seigneur, à croire en toi. Ayúdanos, Señor, ahí cuando nos encontremos en dificultades para creer. Aide-nous, Seigneur, quand la difficulté va arriver et qu'on puisse croire. Sabemos que tu misericordia es grande, Señor. Nous savons que ta miséricorde est grande, Seigneur. Oh, Señor, ponnos en el camino correcto. Que tu nous amènes dans les chemins corrects. Ayúdanos a aceptar tu camino, Señor. Aide-nous, Seigneur, à accepter ton chemin. Tu camino. Ton chemin. Nos rendimos ante ti, Señor. Nous se donnons, Seigneur, à toi. Мы сдаемся, Господь, сейчас. Jesus. И мы принимаем, Господь, Твой путь. Et nous acceptons, Seigneur, ton chemin. Спасибо, Иисус. Merci, Jésus. Спасибо, Иисус. Merci, Jésus. Спасибо, Господь, за Твое Слово. Merci, Seigneur, pour ta parole. Мы принимаем, Господь, то, что Ты говорил. Nous recevons, Seigneur Jésus, tout ce que tu as dit. И мы продолжаем, Господь, с Тобой. Et nous continuons avec toi. Помоги, Господь, помоги нас идти до конца. Aide-nous, Seigneur, d'aller jusqu'à la fin. Благослови, Господь, вся церковь. Bénis, Seigneur, toute l'Église. Пусть церковь ACPV, она продолжает путь изобилия. Que l'Église ACPV continue les chemins dans l'abondance. Вся честь, Господь, для Тебя. Toute la gloire pour toi. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу, друзья. Les pido a los hermanos que nos han escuchado que el Señor te bendiga. Nos frères qui nous ont suivis en ligne, que Dieu vous bénisse. Guarda esta palabra y continúa tu camino con el Señor. En el Gar- nombre de Jesús. Garde ces paroles et continue ton chemin avec Dieu au nom de Jésus.